Kapuso sa Bacolod City, viral criminology student nga nagabaligya sang sandwich para may pang-enroll nakabaton sang maayo nga balita subong nga tuig 2024. Yari nga ton gintutukan. Right now, miss, makasulat man. Masobra duha ka semana matapos nag-viral ang criminology student nga si Rodelyn nga nagabaligya sang sandwich sa gwa sa eskwelahan para lang may inugbayad sa enrollment. Kag nakabaton sang bulig halin sa isa ka maalwan nga Bacolod nun. Subong nga 2024, may isa na naman ka good news para sa iya. And we've heard about a lot of good stories about it. Kag prosigido gid nga mag-eskwela ha. Yes, sir. This certificate entitles you, Rodelyn Mejorada, to a 100% scholarship grant on your tuition fees. Huna-huna ni Rodelyn, mag-shoot lang sa bago nga features sa iya pero ang sorpresa, wish granted na nga makabalik sa pag-eskwela si Rodelyn. Siya, isa na ka-eskolar. Way ko na gin-expect sir. Hindi tungod sa Diyos nga way ko nalabot ang hindi nga mamuning nga bag. Pati iya classmates nalipay sa pagbalik sini sa ila hulot klasihan. Buligay lang ta, wala may butang sa padalam tanan ta makaangat. Gin-use naman ang social media to help some people katulad ni Rodelyn nga gakinanglan sang financial nga assistance to pursue his studies. Ang premisa sa mga manunudlo, maingiya sila sa paglabot ni Rodelyn sang iya mga handog. Ang kaluoy namon sa iya samtang kita siya namon nga painit sa gwa mangin worth it sa iya nga pag-eskwela kay isa kami sa mabantay sa iya sir nga magmaayo ka mamotivate siya sa pag-eskwela pagit. Padayon nga mabaligya sang sandwich si Rodelyn para maisuporta gihapon sa pamilya kag sa iban pang galasuhon. Ang adlaw sang pagbalik sini sa klase, iya gid nga ginapreparahan pareho sang iya pagpanghanda sa mas maayo nga futuro. Opo Jiril Gasilio, Adrian Preatos, One Western Visayas.